ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्री मात्रे नमः. आयचे संपर्क प्रोग्राम खातीर तुमकां सगळ्यांक स्वागत. On the occasion of Datta Jayanti, this is the 36th year of Datta Jayanti Utsav in Talmakawadi. So to start today's Sampark, I'd like to invite Chaitanya Gulwadi Ma'am for the Sabha Prarambh Prarthana. ओम दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. आथाम स्टँडिंग कमिटीज प्रेसिडेंट कडले प्रवीण मामाक तगल भाषण करूक विनंती करता. नम्र प्रार्थना. श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री माते नमः. स्वामीजींक वंदन करनु हाँ मगल स्वागत पर भाषण सुरू करता. आज ही आमगेले 5th संपर्क आम्ही आता प्रारंभ करता सती. तुम्ही सगळे जॉईन जाल ताचे खातीर तुमकां सगळ्यांगेले मनपूर्वक तुमगेले स्वागत करता. आयचो 5th संपर्क जवळजवळ 5 महिने एक्झॅक्टली 5 महिन्यांत जालो. आज पयलेचो संपर्क नंबर 4 वॉज हेल्ड ऑन 18th of July. सो ह्या 5 महिन्यांतून चातुर्मास संपन्न जालो मल्लापुर. त्यानंतर हांगा स्वाम्यांगेले 2 ऑक्टोबराक आगमन जालें आनी स्वामीजी विल बी हियर फॉर सम मोर टायम. आमगेलो सायुज्यम प्रोग्राम जे 25th year ऑफ स्वामीजी बिकमिंग मठाधिपती आनी त्यानंतर 15th of June 2022 सायुज्यम प्रोग्राम चालू आसा. ताचे खातीर 27 फेब्रुवारी 2022 तिथी प्रमाणे स्वामीजींगेले मठाधिपती जाल्ले 25th एनिवर्सरी जाता. सो त्या दिवस प्रोग्राम असो सुरू जातलो आनी तो 1st March थंय आसतलो. 1st March 22 थंय आनी ताजे 21st तिथी प्रमाणे 21st फेब्रुवारीक आनी इट वील गो अप टू 1st of March. ताजे हाय स्टँडिंग कमिटी मीटिंग आसा. तातूंत Chaitanya Gulwadi Ma'am will explain, and of course through the local presidents and the office bearers, I would request all the standing committee members to communicate to all the members of the respective sabhas की कार्यक्रमाचकल एक स्वरूप कशें आसा म्हणून ते हांव चैतन्य मामाक फाय स्टँडिंग कमिटी सांगूक रिक्वेस्ट करची आसा. आतां हांव चड वेळ घेना आणि हांव डायरेक्टली स्वामीजींक रिक्वेस्ट करता की स्वामीजींनी आमकां तांगेलो आशीर्वचन करून म्हाका पुण्य करता. हांव स्वामीजींक रिक्वेस्ट करता. आनंदाश्रम शिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्. ओं श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्री मात्रे नमः. दत्त जयंती निमित्त जावन हो कार्यक्रम आयोजित केला तुम्ही आमकां मस्त खुशीची. वयात सांगिल वारी 36th year
significance स्वाम्यांक तालमकी वाडी आपे ताली त्यांची युवा पिढी आणि सगळे सदस्य बरे बरे कार्यक्रम जाले आम्ही हांगे येना फुडें आमकां ह्या पयल्या मस्त उत्साहपूर्वक थंय कार्यक्रम जाले ती आतां 2 वर्स धरून कसले व्हड समारंभांनी करचें शक्य नासतील मिती आजी ह्या माध्यमान आम्ही मेळत सती युजिंग दिस टेक्नॉलॉजी 1 वर्सांतू 2 वर्सांतू मस्त कार्यक्रम तशी जाल्ले ती सो कलंबी मॅम वुड यू लायक टू टेल मी समथिंग कशी केलें म्हणून पार्टिसिपेशन कशी वाडल्या लोकांक गेलें I have been getting reports. Praveen ma'am is briefing me. He is in touch with all of you. Hi, Swamiji. First of all, namaskar. I have just arrived in India after 2.5 years. First visit post-COVID, so I'm blessed to be here on the right day. Definitely, this has helped us all through this very difficult time. And it has improved, especially in the US, of course, Arun Ma'am and all the efforts of CHF. But it has definitely helped us rally the community together in this time and create an enormous amount of emotional connect. So we are truly blessed. Kishore ma'am, Kulkarni ma'am, would you like to say something? On condition. किशोर मैम अनम्यूट करा दी. जय शंकर स्वामी जी, विनम्र प्रणाम. CSCS Marathi Canada Sabha Chitrapu Saraswat. We are very lucky to have Swamiji's guidance coming all the time. आणि साधना पंचकमा आमकां दिलेले 2 विकांतून संपन्न जालें. तशीच श्री गायत्री अनुष्ठान संपन्न जालें आणि लोकांनी बरेच संख्येन तातूंत भाग घेवन म्हळ्यार परत स्वामीजींगेलो अनुग्रह परत परत मेळत म्हणून आमकां सेकंड साधना पंचकमांतून कशें कळ्ळें म्हळ्यार 3 की 4 लोकांनी ते एडमिन करता लोकांनी तांकां पावर ऑल ऑफ अ सडन इतले वर्सां जायनासतना आतां ऑल ऑफ अ सडन पावर बंद जाल्लो जाल्यार खंयची नमुन्यार खंयची नमुन्यार ते चोल लायले आनी कोणाक कळनी सुद्दां म्हळ्यार कशी गोमटे रितीन हें चल गेलें म्हणून ते देवाक गोत सर जाल्यार गोमटे रितीन तें चलता सर कडेरी सगळ्यांगेली डेली करची सेवा साधना पुराय सगळ्यांगेली गोमटे रितीन चल्ल्या आणि तातूंत चड आनी चड लोक भाग घेता आसता ती यूथय भाग घेता ती प्रार्थना वर्ग चेडवांगेली गोमटेन जाता आणि अखंड श्रीमद भगवत गीता वाचनांतूय आमकां भाग घेवचा चान्स मेळ्ळो तातूंय आमी भाग घेवन गोमटे रितीन जाले. सो स्वामी अनुग्रह आमचेर केन्नाय आसता आमकां तसोची जाल्यार परत परत तांच मागून घेता की आमचेर अनुग्रह दवरता सगळ्यांचेर. Praveen ma'am, yours was a very brief introduction. You are interacting with the various US, Australia, UK. What is your opinion पयलीं सांग येदा संपर्काचें? अनम्यूट कर येदा प्रवीण मामाने. सॉरी संपर्क तुम्ही म्हळेल प्रमाणे हे आता लॉकडाऊन जायना पडे एक 1.5-2 वर्सां मागशी सुरू जालें 1.5 वर्सां मागशी सुरू जाल्लें आणि that has really become very effective in terms of giving the Swamiji's message on different subjects and India bhair आणि especially last I would say की कोविड आम्ही ती आणि चड संपर्क वर्च्युअल संपर्क म्हणा किंवा विंगड आमगल मीटिंग्स जाता ती दिलीप माम also participate some of the depending upon subject आमगल
इंडियांतले विंगड कमिटी मेंबर्स आसा ती फ्रॉम टायम टू टायम दे ऑल्सो पार्टिसिपेट. आणि म्हाका तरी दिसता की एक लास्ट 2 वर्सां तूं आमगेल इंटरनॅशनल सभा आणि हे जे एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी आसा किंवा विंगड कमिटीज आसा ती त्या हातूंत एक संबंध मस्त संपर्क आमी ती एकदम दृढ जाल्या ती अशें दिसता. एक्चुअली इन अ वे we can say ki this medium, virtual medium, which we were not perhaps either knowing or we're not following it, has suddenly become any very important medium from the point of view of reaching out to each other. And I think maybe Nandu Mam or Kalambi Mam can explain the strong connection between the international sabha, especially CHF म्हणा किंवा UK सभा म्हणा किंवा कॅनडा सभा आमगल संगतींतलं strong connection जाल्या. We have not met in the last 2.5 years, as Nandu Mam said, but because of these virtual meetings, कोण exactly Nandu Kalambi Mam of course म्हाका गोत आशिल्लो, किशोर मामाय गोत आशिल्लो, जाल्यार बाकीचे जे मेंबर्स आसा ती विंगड CHFचे आमी अशी नांव आयकलेली. आता आमी तांगेले ह्या वर्च्युअल मिडियम आमी ती दर्शनय मेळटा तांगेले. आणि आय थिंक वी आर रियली एन्जॉयिंग दी कायंड ऑफ अ क्लोज कनेक्शन which has become stronger, Swamiji, and all credit should go to Swamiji. I think there is no doubt about it. We have virtual medium start zala hai, Sampark medium start zala hai. So it's really been great, I should say great medium. In spite of COVID, in spite of not meeting each other physically, it has really become a strong medium for all of us. So, and Swamijink, as a creator, Swamijink Dubakalamai, Sampark has been Swamiji's personal idea. So, I don't know, Swamiji, can I ask what Kishore Mam or Nandu Mam feel? Please. Swamiji ki आमगल अशी थी मैं डिस्कशन जातात आमगली फ्रॉम टाइम टू टाइम. वी टेक सम इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट्स राइट फ्रॉम विराचे स्कूलाचे जे कल कशी करेद मुखारी और आमगल वंतिका कशी आमी वाडवेद और आमी खंच आमगल नवनवीन प्रोजेक्ट्स आसा त्या कशी करेद प्रार्थना वर्ग किंवा गिरवाण प्रतीक्षेचे कशी मुखारी वाडवेद. So we cover all the important subjects which are related to our mat, and that has really helped us a lot. आणि स्वामी जिंगल तर मार्गदर्शन केन्नाय मेळटच आसता. So that is also very critical and has, in my view, is the sole factor for bringing all the community members across the globe together. And maybe I now request either Kishore Mam or Nandu Mam to give their views. Besides Sampark, you have been having a lot of interactions where Praveen Mam, Dilip Mam have been briefing you of the projects. Yes. So that has also been very useful. So your admin committee and tu meri India tashil matr nahi. तुम्ही a part of it तशी जाता सर ताज आमकां मस्त खुशी जाता. एक 5 वर्स पयले अरुण हेबळे मामा आमी म्हणलेलें आमगे प्रोजेक्ट जाता येतना आनी फंड्स जावंक खाती आनी तुमी कलेक्ट कराती म्हण तशी कोर्स बदलाक रायट फ्रॉम इन्सेप्शन तुमी आसका यू शूड बी इनवॉल्व म्हणून. आनी इट इज टू दी क्रेडिट ऑफ प्रवीण माम आमगे एडमिन कमिटी दॅट दिस हॅज हॅपन्ड. सो तशी एक कनेक्शन आशिल्ली ती. दी वर्चुअल मिडिया हॅज बीन यूज्ड फॉर दी एडमिन पर्पस ऑल्सो of MUT and affiliated institutions. That is something I must say. Thank हेवन मागीर धैर्य याना पण मागीर संपर्काचे एक परिणाम आसता तो एक बरो परिणाम जाता. सो केवल सत्संग न्ही आमगे सेवेन तूं पार्टिसिपेशन जावंका. सो इट इज not only inter sabha, it is intra sabha also. If I see the US as one big sabha, खंय sabhas म्हणना ती लोकेशन वायज आसा, स्टेट वायज आसतलें. थंय सुद्दां पयलीं 300 फॅमिलीज म्हणून आतां 600 फॅमिलीज तांगेलो परिचय जाला, बरो परिचय जाला आनी परिचय जातलो कशी कॉन्ट्रिब्यूट करचें.
कशी एक भाग घेवचा जाता. सो the technocrats say Amgel Hantu team Antu. So it can be at the Shirali based collectivity Aslari. It can be monitored from Bangalore and Bombay, because we have our chartered accountants there. So Animukhari we can expand also. When Praveen Ma'am can bring in these people. Of course, compliance is in India giving Gadastati. So it's a little difficult. But still, profound understanding. CHF Madhyam Ahmed, through that also I find it's happening. There's not Amgel kala to tumgel karati. Tashi is ena mail karta sati. This is coming out very, very strong in whatever discussions I have had with Praveen Ma'am and Dilip Ma'am. I'm very, very happy about that. Thank you, Shili, ki tumhe aata mala the various subjects which we discuss. And I can tell Swamiji, people even in international sabhas, and I should have mentioned Australia, New Zealand sabha also, although because of the timing issue, they're not there perhaps right now, I don't know. But I'm just saying all the international sabhas, apart from we learning these new regulations of FCRA, maybe I'm saying jokingly, but new regulations of FCRA, Dilip Ma'am can confirm and vouch for what I'm saying. Even international sabhas are also becoming very familiar with the Indian FCRA provisions. So, which are the Swami saving State Bank of India Khanch account and Seva Ami Khai Petoka FCRA. Of course, we are now going to clarify. But I'm just saying that winged subjects are even they are becoming, I would say, equally expert on the FCRA provisions. So. But it's a good thing, and that shows the kind of a concern of our Sabha members of international Sabhas in terms of how we should kind of follow the Indian regulations and at the same time give the benefit to MAT from their side, and they would like to comply with the other regulations in India. That's very important. Very true. So maybe if Swamiji, if it is okay, maybe I'll request Kishore Ma'am and Nandu Ma'am to give their feedback. Certainly. So Kishore Ma'am or Nandu Ma'am, please to me doge mute arasati. I'll let Kishore Ma'am go first. No, I was going to say the same thing. Let Nandu Ma'am bigger numbers you have. So we are 1/10 of population of Bhana population of US. So probably US should start. Well, through the blessings of Swamiji and through these interactions, as well as a lot of great efforts by everyone in the CHF team, and we have been blessed that we've been able to engage the community at different levels with many, many different interactions. So the beauty of this has been that we have a rich culture and we have so many aspects to our culture that we can create new engagements with, whether it is, our spiritual side or our social side or even our food. So many points of great interaction that we can engage. So Swamiji, one of the greatest things has been the engagement of the younger people, especially in the US, where we are seeing a lot of interest among younger people. Like for example, right now, we are being helped by a very young person, Nishan from Kelkar, who's helping us with the website redesign for CHF. There are young people who are getting engaged in various social activities and also, of course, in a lot of spiritual activities, thanks to Shashank Ma'am's efforts. So I think the biggest win, in my opinion, is the engagement of the young people. I think they are the future for us to take our traditions forward, and I think them re-engaging and engaging has been probably the biggest benefit of Sampark as well as of all the other events that are happening. हमको खुशी में this time ang Karla yattastat loka Tanni Karshak yattati, they come here on Sundays. So
Dattanand Gulwadi Mam, I think he is president of Santa Cruz Sabha currently. So he was very excited. He was saying, Australia, they helped them with the Anushtans, Bhagavad Gita chanting. It was extraordinary. This was not organized by me. This sort of a Korea, Sangati Korea, Amchmitizata, and you can also do it. This enthusiasm, not just an individual, but Sabhas participating, I think it was very, very fulfilling. So, एक होड एक सॅव जाता असं तुम्ही वेळ काढू बसता ती अटेंड करता ती खंयचेय कार्यक्रम आसा आणि निश्चित वॉट एवर यू हॅव एक्सप्रेस्ड पर्सनल लेवल community and even for the next generation, very, very strong samskaras are being embedded and it will definitely fructify. एक उत्साहात दिसता, after some time एक maturity आना पड़ा, then they blossom. संस्कार मिलता है, मागीर कळता वकल की असं, and that it doesn't take generations. Within a few years, they'll be more connected. मठाच कार्यांतू आणि तेदा म्हणसर आमगेली हांगा मस्त प्रगती जावन आसतली आणि तुमकांय येवचे आनी अवसरय मस्त मेळकाती तशें आमी प्रार्थना करतात. वर्च्युअल इज फायन, बट प्रत्यक्ष दर्शनय जावंका येवंका पार्टिसिपेट करूं जावंका. Sabhas helping each other without मागीर I have to ratify it, approval घेवन करची कशें करचें, set it up for us, nothing like that. इतकी खुशी जाली. So a lot of good activities happening. And Datta Jayanti especially, I thought I must address you because with great love, Swamyanka थंय वाडींतून आपेताली आनी थंयचे कार्यक्रमय असले सुंदर रितीन जाताले. चेडवांक गेले प्रोग्राम्स तरी एक्स्ट्रॉर्डनरी, नाटकां म्हणलेली कशी ऑर्गनायज करता आनी ती कशी कळना, बट इट वॉज very, very fulfilling. So त्या निमित्तानं आज ही दत्त जयंती म्हणलें की चिंतन करूया ऑन दिस गुरु तत्व. एक संप्रदाय म्हूण आसता, संप्रदायांतून आमी आतां कसले सूर केल्या आनी आनंद आश्रम स्वामीन कल दिलेलें शिवम हरिम पद्मभुवम वसिष्ठम अशी ध्यान करचें आसता परंपरेचें म्हणून. तशीची आमगेल दशनाम संप्रदाय संन्यास संप्रदायांतू आद्य शंकराचार्य जगद्गुरू आद्य शंकराचार्यांनी एक व्यवस्था केलेली. सो तांतूं खंयचें एक चिंतन करतना बिफोर वी कमेन्स दी ब्रह्मचिंतन दी उपनिषद अध्ययन एक्सेट्रा शांती मंत्रन म्हणटा ती आनी तांतूं हें आमी दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंत स्मर्या गुरु परंपरा हो श्लोक म्हणून सूर करता ती. सो आमकां अशी संस्कार माउंट आबू आसा, श्रृंगेरीचे आसा, वाराणसीचे आसा, ऋषिकेश आमी आशिल्ली. सो तशी अध्ययन सूर करची म्हणून एक प्रणाली आशिल्ली, तीच्यान हांगा हाडल्या. दक्षिणामूर्ती हाजेर आमी सुमार चिंतनान केल्ल्या. पयलीं लोकांक कळनाशिल्लें हेंकल वया दक्षिणामूर्ती म्हूण म्हणटा न्ही. आतां सगळ्यांक एक अर्थपूर्ण जाला, ताचेर चिंतन केल्लें नप्र. बट यती परंपराचे अधिक तंतू कुट आसतले म्हणजे दक्षिणास्य समारंभ अथवा दक्षिणामूर्ती ध्यान चड करताली. कलमात ही व्याख्या दी उपदेश वॉज इन मौन. When the disciples went to him, disciples में सनक सनंदन सनत सनातन, the 4 Brahma Manasa Putra, who just asked their father Brahma, what do we do and why? Give us the reason, prayojan karna. He said, I'm just bound, Brahma as creator. This is our job, Manasa Srishti Kurchi. But kale prayojanas ka haisana jaun kam hai, you go to the Guru. They went north and there they beheld Dakshinamurti. Shemushi Dakshina Prokta Sayasya Bhikshane Mukham Dakshina Vimukateva Shivosau Brahmavadi Bhi.
थंय सांगता ती शेमुशी दक्षिणा प्रोक्ता. शेमुशी मग समाधी, दक्षिणा एक मनाची प्रसन्नता. दक्षिण दिना थोडं प्रसन्न जाऊन का म्हणून दक्षिण दिता ती. वॉट एवर इट्स नॉट एक्झॅक्टली यू हॅव बार्गेन्ड और यू हॅव सेट अ रेट अँड यू गिव्ह दॅट. हायतलं जाल नव्हे सो हांग घ्या. आमगेलो आचार्य पयलें कृष्णाश्रम स्वाम्यांगेले कालगतीन तूं आनी खुशी जाल्यार माळ आसताली आनी तातूंत सेमी प्रेशियस स्टोन्स प्रेशियस स्टोन्स तेंच खाण दिताली. दक्षिणा घ्या, प्रसन्नता आपणाल प्रकट केली आनी हें घ्या. तें प्रासादीक जातालें, टू कम डावन जनरेशन्स तशें आसतालें. सो हांगा दक्षिणा इज एट दी हायेस्ट लेवल, एक मनाची प्लॅसिडिटी wherein just the pure truth of the Atman shines. So that state of samadhi in which the Atman alone shines, where all the ripples of the mind have all faded, the buddhi can only see the Atman. Tashi एक म्हणजे दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः. अहम रूपेण ते खंय ग्रहण जाता आत्मतत्व, नॉट एज समथिंग एल्स. ताका शेमुशी म्हणटा ती. सा यस्या भीक्षणे मुखम, त्या मुखांत तें खंयचें एक मुख जाता. that samadhi which becomes the means to knowledge for the upasaka who is adoring the Lord, adoring him as Dakshinamurti, as the Guru of Gurus. Dakshinamukha, that Lord is Dakshinabhimukha, Dakshinamurti. तोच ईश्वर शिवोसौ ब्रह्मवादिभिः. तोच भगवान शंकर म्हणटा ते आमगेलो आराध्य देव आसा, मठाचो आराध्य देव जावन आसा. तागेल एक रूप नटराज म्हणून जाता, कसले एक उग्र रूपांत आयलो तो मार्कंडेयाल रक्षण करूंक, तशी सुद्दां आसा. आनी दक्षिणामुर्ती रूपान सुद्दां तो बसता आनी मौनान तूं व्याख्या करता. आनी खंयची आमगेली एक मनाची स्थिती आसता, खंयच्यान की आमी तागेलें एक दर्शन करता ती वी कॅन एडोर हिम, मंत्र कोरनू, जप कोरनू, पूज कोरनू, आनी मागीर आमकां तें ज्ञान प्राप्त जाता. अहम ब्रह्मास्मी, तो दक्षिणामुर्ती, तागेल हांव आराधन करता म्हणून तशी आमी दक्षिणामुर्तीला एक व्याख्या करता ती. तशीच एक संप्रदाय आसा. गुरू म्हणचे तरी दत्त गुरू, दत्त जयंती निमित्त माझी दत्त गुरू. महाराष्ट्रांत तूं तेलंगाना इत्यादी चड प्रसिद्ध आसा. अक्कलकोट आनी खंय खंय गाणगापूर इत्यादी स्थान आसा ती, पादुकां आसा ती. पाठ करता ती कसकल थंय एक चमत्कार जाल्लेलो आहे, थंय कोण विभूती आशिल्ली, आजुनी कितें चैतन्य स्थान ती. सो तशी दत्ताला आराधना जाता. दत्ताला आराधना करतना आमकां एक दक्षिणामुर्ती आराधन करतना कसलें एक गांभीर्य आसा, मन शांत जावंका, तीव्र एक capacity आसता टू सस्टेन that intensity also for an extended period of time. मन शांत for some time and then agitation नाही, sustain करचें, the practice कोण राहील आसता. Then that samadhi alone can reveal the truth. In that samadhi म्हणटा ती. सो तें एक आसा. तशीच दत्ताल एक अवतरणांतूं आमकां एक लालित्याचो अनुभव जाता. दत्त 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 आख्यायिकांत सुद्दां वचूल्यार एक विचित्र परिस्थिती अनुसुया देवीली, ब्रह्मा विष्णू महेश्वर आयली. भारी ही गजाल, कसली पातिव्रत्य खंय, कसली शक्ती खंय म्हणून एक चॅलेंज अशें. आनी हाऊ शी मिनिमायज केलें तांकां चेल्ड रुपांत केलें. आनी अत्री ज्ञाना पडते ब्राह्मणू एक पुत्र 3 माती जावन स्वपुत्र म्हणून ताणें स्वीकार केलो, तो दत्तात्रेय. अनुसूया दोष दृष्टी खंय ना, आपणाल कर्तव्य ती कल पळयल की ही 3 आयल्यान ती आनी कसली निमगीत आसा ती. ह्यो पाप हांकां वांट भायर आसल्यार वत और पावस कसली म्हणून भितर आपयले, बट कशी आपयलें एज टॉडलर्स, एज इन्फेंट्स. तशी तिका तें स्फुरण मेळका आनी कार्य जावंका, तिगेल आपणा धर्माचें पालन करका
आनी तांगेले एक पोषण करता, तांकां कसलें जाय आशिल्लें तें प्रदान करता. ही अलौकिक शक्ती अनसुया त्या देवीक आसता. सो आमगेले तशीच आमी प्रयत्न करता ती साधन करतना. सो दत्तावतारांतू आख्यायिका आसा ती 24 गुरू अशें आपणाले म्हूण दत्तावतार सांगता. द ब्युटी ऑफ दिस इज अवतरण जायना फुडें एक प्रसंगांतून एक अलौकिकता पळोवची आनी गेट सम serious strength and a message from that. Prithvi Mary, that stability of Prithvi. Jalama, that sapidity, that rasata. Panchamahabhutant Matanni, one of the very nice ones that I like. In his wanderings, he found एक घर, small एक हट्ट, थंय भायर ड्रॉइंग रूम म्हळ्यार एक रूम आशिल्लें आनी एक दुसरो रूम. ड्रॉइंग रूमान तूं सोयरीक आनी सगळें नेगोशिएट करूंक आयल्यान ती भितरी ती चल्ली, ऑल वेरी एप्रिहेन्सीव आयल्यान ती आनी तिका भायर तिणें भायर येवचें आसता, ती पळयतली, मागीर स्विकार करतली आपणा सून म्हणून. जाल्यार तिका कामय आसता, तयारी करता आशिल्ली, वॉट एवर शी वॉज डुईंग, पिसंट की कल्ल वॉट एवर. आवाज जाता आशिल्लो आनी शी वॉज सो सेल्फ कॉन्शियस, बँगल्स ऑन हर हँड. आवाज जाता, आवाज जावनच, शी डजंट वॉन्ट टू शो शी इज देर. तितलें एक एंग्जायटी, टेंशन. एक काण घेतलें, दुसरें काण घेतलें, तिसरें काण घेतलें. एक वरनापूण आवाज जायना आनी शी वेंट ऑन, फिनिश्ड हर वर्क. Very sweet incident, but what Datta learned from that, एक खंय आसा, अद्वैत खंय आसा, थंय कसले कलह ना म्हणून. आतां these are very small stories म्हूण दिसता आमकां. You can understand that at a very mundane level. The absolute self-consciousness of a young girl when her maybe to be in-laws are sitting in the room outside. She doesn't want to make a scene or create anything. When she is to be presented, she has to be there. Before that, she doesn't want to show she is there or she is working. Bhayankar hai. But त्या hantu सुद्धा how she एक काढताना ते ऐक्य एक असल्यारी आवाज जायना, ते एक मार्मिक सत्य घेऊन तो दत्तावतार presents to us how much we have to learn. आपण आमगेले एक जीवनांतून प्रसंगांत सुद्धा कितू शिकू जाता म्हणून. तशी आमी विचार करतना आतां हांगाय कार्यक्रम जाता आसता थंय तुमकां सांगपा पडटलें. गीता जयंतीक सुमार साधक आयले कार्लांतू आनी पारायण केलें. आनी मागीर हांगा कैवल्य धाम म्हणून आसा, अ वेरी गूड इन्स्टिट्यूट, ऑलमोस्ट 100 years ओल्ड नाव. सो आमी कुवलानंद जी म्हूण आशिल्ले तांणी सूर केल्लें. प्रसिद्ध आसा, योगा आनी शिकयता ती. नॉट ओन्ली दॅट, it's very scientific methodology and equipment is used to really measure what changes are brought about in the body, mind, kalzata, the effects of yogasanas and pranayam. Very methodically it is being done. So students of that institution also had been invited and they came. I think 35 of them were there. They read the Parayan and I addressed them. So tank sangele amgele शनै शनै उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेद. गीतेंतू उपदेश दिला. When Arjuna says the mind is so restless, एकाग्र करचें असाध्य म्हूण दिसता, बलवत दृढम, निश्चित उपदेश येता. There is no doubt about it. And especially when you feel you have decided you're going to sit quietly, then it seems to like get more petulant, childish, refuses. Either it goes to sleep or it says no, I can't concentrate. तांचे किरकिर आसता. ते मनाचें हगूर 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 व शांत हाडका म्हणून शनै शनै उपरमेद. ऊपर ती हाडका, or you have to lift it out of whatever it's indulging in. Mast concerns of worries. Kale korchna designated half an hour you have kept for japa. But त्या वेळार कल्याक जायना.
जप जायना. सो दॅट प्रॅक्टीस एक मारी रुटीन प्रॅक्टीस करता आनी एक हवो उपदेश दिला. शनै शनैः, वेरी केयरफुली, स्लोली, रिपीटेडली, शनै शनैः उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया. बुद्धि के द्वारा यू हैव टू रोप इट इन द माइंड. धृति गृहीतया, धृति गृहीतया, विद नॉट जस्ट बुद्धि, एक संकल्प मात्र कौन जायना. देयर इज एन एलिमेंट कॉल्ड धृति विच हैज टू बी इन्वोक्ड. धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्. आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, मनाक आत्मसंस्थ कोरनो आणि कसले विचार कोरनस. हो एक उपदेश आसा. आता उपदेशू अर्थ जाता एक मार्मिक एक हंतू शब्द धृती म्हणता ती. बुद्धी मकळता निश्चयात्मिका, मन मकळता मनस मकळता चंचल विचार यात असतात. वी व्हॅल्यू दॅट. वी वॉन्ट गुड आयडियाज, वी नीड इन्स्पिरेशन्स. बट वेन यू वॉन्ट टू फोकस, the ability to focus, that faculty is called the buddhi, nishchaya, dharan kon bushche. The buddhi, the capacity to focus, shastra drishtya, is not just एक हटपूर्वक एक कली आग्रह घेऊन बसचे. मस्तपंता मी पळयता ती मन आककल आवडता त्या घेऊन एक हट घेऊन बसत मन, ताज्यान खिन्नय जाता, it suffers, and we may think it is our buddhi, because based on that we come to our conclusions and convictions. That's a wrong way of going about it. So शास्त्रोक्त कसलस विचारू त्या घेऊन when you exercise your faculty to come to a conviction. ब्रह्म सत्यन जगन मिथ्या म्हणाली. अरे बापरे, ब्रह्म सत्य खयाने जगत कसलं दिसता मिथ्या. सो एक सत्संग जायना फुडें, बर संस्कारान मेळना फुडें, येस हगूर वेदांतन चिंतन जायना फुडें. When intellectually one is convinced, yes म्हणून त्या वेळार बुद्धी घेऊन ब्रह्म सत्यम अहम कलस in its fullness I have to experience, I have to understand, I am not just the jiva. तशी एक conviction घेऊन शास्त्रोक्त न that is based on the shastra, that is not something that we can reason out. So yukti astanto, but the yukti, in more than yukti, dhriti is important to stabilize the buddhi when you try to meditate. Arth ho jata hai that dhriti is what I will say ek utsaha, some energy, some connection also. So we may move a little lower than pure Vedant and go into the level of upasana where there are stages. There buddhi makes more sense. Munochi sadhana chatushthaya mantati shat sampati. I'm quoting these things because Datta Jayanti tu I can just bring out a few things on Magiri. You can revert, you can go to the basic texts and read. Adhyaya nahi korka na, satsangui korka. Shamadama uparati titiksha shraddha samadhan. And shat sampati mantati. Shama, dama, Hajar Mastani vyakhya kalya. Uparati is a level where, having decided to control your mind, you're making the attempt, you're bringing control over the senses also. Uparati, ek taat asti hadka, withdraw kartati. Upasanentu, you're given your mantra, you're given something to visualize, you connect with that. Guru smaran kartati, Guru paduke smaran kartati, the Amrita Abhishek Zatasa, she smaran kartati. This is all part of not indulging in the senses. You are using the senses. Eka pratyahar zala bhitta rasa, shabda sparsha rupa rasa gandha still may be experienced, but what has been given to you prescribed manner only. Tashi eka devil dhyan korka, or tashi eka shivlingacha dhyan korka, manu tashi eka buddhi sthira korno, tantu you connect. Kasl samskara sati कितले एक सत्संग केला, that will determine your dhriti also, your enthusiasm. मस्त उत्साहपूर्वक खंचे एक उत्सवान भाग घेतला मेळ्ळी, it becomes that much easier to visualize, feel that joy what you had experienced, and then draw in the mind uparati starari. थंय मागीर तितिक्षा हाजेरी आमी मस्त चिंतन केलें. सहनम सर्व दुःखानां अप्रतिकारपू सिद्ध जावचें सूर जाता.
दांत वट चाबून मात्र तितीक्षा नहीं. Titiksha is a very, very mature level where the battle is internal. Because you're reined in your senses, you're not conversing with anybody, you've decided this half an hour is yours and yours alone, then why the arguments with people or kale ek internal kasल्या के थंय बुद्धीपूर्वक जप आनी करतना धृती हाळ्यारी दॅट एन्थुजियाझम म्हणटा ती एक रस येवच्या सूर जाता जपांत. तितले मात्र न्ही आमी प्राणायाम सांगता ती एंड आय कॅन नॉट ओवर एम्फसायज दिस. इफ प्राण संचार समज जायनी म्हण जाल्यार मन सुद्दां एक विक्षिप्त वरता आनी बुद्धी स्थिर जायना. सो डायफ्रामॅटिक ब्रिदींग करताची उपरती करतना when you are drawing in आणि अलम म्हणजे to what? It is not external sound, it's not anything external, it's the internal arguments that are going on. आपणा लेंच करेक्ट ना तशें न्ही हांव अशें करका आशिल्लें, नो दिस इज द वे कसलें ना. एक हेय एक त्याज्य भाव न दवर न्हू, लेटिंग दॅट गो and persisting in your mantra. This is very, very arduous. It can be very, very difficult also. Kalma life comes with its ups and downs. आत्ता आमी म्हणजे दत्त संप्रदायाचो और खंयचें असो गुरु चरित्र पठनन करता ती. तर गुरु चरित्र पठनान तूं एक रोमांच येवच्या सूर जाता. कलमेरी कोणाक कसलो त्रास आशिल्लो तो त्रास निवारण जाल्लो हें पाठ करना फुडें हें एक अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवलार एक बूस्ट मेळता आसता. आमी ऋषिकेश आसतना थंय थोडे लोक म्हणटाले हें सगळें पारायण करचें अशीच मिरेकल जावन मात्र तें डजंट हेल्प म्हणून. दे आर नॉट अंडरस्टूड द वेगरीज ऑफ द मायंड एंड हाऊ वेंजफूल इट कॅन बिकम वेन यू ट्राय टू रेन इट इन. सो ते पारायण केलेली मी ती संस्कार पडटात. आमी चेडवांक म्हणटात न्ही वी आर सो कन्सर्न नेक्स्ट जनरेशन एटसेट्रा. आमगेल मनाक सुद्दां आमी संस्कार दिवंक पडटा ती. तर हें वाच्चेल मी ती संस्कार येता ती तुमगेल जिवनांत कसलो जाल्ल्या ताजो अनुभव आसता ताजे सण स्मरण जाता आसता बैसून करतना. बट पारायण केलेल्याचें स्मरण जाता. यू ओनली रिमेंबर दॅट. बट दोज स्टोरीज दोज आख्यायिकास because of your conviction बुद्धिपूर्वक तुम बशील मिती they become the living truth. आणि तावळी एक धृती म्हणटा that enthusiasm begins to build up. Do not deny yourself this. So ते पारायणानी करचें शनै शनै उपरमेद बुद्ध्या धृती गृहीत्यात. गीतेंत तें एक संकेत मात्र दिला धृती, not just with बुद्धी but with धृती. आणि धृती खंयचें you have taken it up during Gita Jayanti 13th chapter येता. that उत्साह एक श्वास घेवन कसले what is troubling you just let it out. परत go diaphragmatic आणि मागीर परत जप करचे प्रयत्न करतना एक उत्साह येवच्या सुरू जाता. if there is no material something interesting, and interesting not some new project or something, very pertinent, connected to your mantra, कसले ना म्हण जाल्यार धृती मेळना. there is no enthusiasm, there is no interest also kindled. कळटा सर? so you have to enrich your manas also with the patha, parayana, the chintan kol, and these incidents have happened. so अपना जीवनांतूय साध्य आसा म्हूण एक निश्चय हाडचें. the worst एक म्हणटा मस्त त्रास आसतना हाजे एक अवलंबन घेवंक पडटा. आनी खंयचें अवलंबन आसना. ते कोर न्हू आमी मनाक स्थिर कोर न्हू जपांत प्रवेश करता ती. सो आमी पारायणाची मस्त अर्थान तो आग्रह करता ती. आनी आय एम व्हेरी हॅपी दत्त चरित्राचे आसा मठाचे परंपरेची आसा ताजी तशीची लाभ मेळटा. आमगेले एक सप्तशतीचो आसा ताजो कसलो लाभ संस्कृतांत श्लोक स्तोत्र प्रोक्त तशीची गीतेचे पारायण केल्यार कसलो लाभ कलेक क्वांटिफाय करूंक साध्य सुफाव आसा. बट गुरुचरित्राचें फ्रँकली आय हॅव नॉट बीन एबल टू. आय स्टील रिमेंबर
आय थिंक इट वॉज 2007, 97 ಅಂತ ಮಾಯಿಲೆ ಅಂತ 10 ವರ್ಷ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಥಾನ್ ಥೋಡೆ ಸದಸ್ಯ ಆಯಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ಶಿರಾಲಿ. ವಿ ವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years. आणि कल कोरियद बँगलोर मठांतून इट वॉज त्यांचे स्थान विषय घेवन आशिल्ले. आणि हॅव यू मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग? सो वन ऑफ दम मेन्शन्ड गुरु परंपरा चरित्राचेर कसले आग्रह ना. आनी आमकां मस्त धस्स जालें. थंय आमी सूर केलें. आनी बँगलोर लोकांक मराठी वाचूं येना, अर्थू जायना, बट स्टील थंय सूर केलें. सगळें कट जाता तसं. ताजें एक पारायण सुद्दां केल्यार एक लाभ मेळटा. इन युअर बेस्ट मोमेंट्स इन्स्पिरेशन्स मेळटा. ती एक कन्विक्शन आनी दृढ जाता. एंड युअर वर्स्ट मोमेंट्स एक अवलंबन मेळटा. वेन यू सिट फॉर जपा यू कॅन डेअर टू बी विथ युअर सेल्फ. सो हांवें तुमी वाडोवंका आनी हें वाडोवच्या कर टू मेक इट अपीलिंग और अंडरस्टँडेबल. आतां शैलेजा पाची गांगुली इज वर्किंग ऑन इट. एक इंग्लिश ट्रांसलेशन येतलें. आय थिंक बाय जून इट विल बी देर. आनी ज्योती दिव्य पाची आसा, शी इज वर्किंग ऑन इट. खंयचें तिगलें अनुग्रह म्हूण पुस्तक आशिल्लें, इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर यंगस्टर्स. तशीची अर्चना सोनाळ पाची आसा, बिपिन नाडकर्णी आनी अभिषेक कुलकर्णी इलस्ट्रेशन्स घेवन ती प्रस्तुत करता आसा. ती पळोवंक आतां जून थंय जातलें, प्रस्तुत करूं येता. सो ऑल दीस वर्क इज बीइंग डन. सो दत्त जयंतीक कशी आमी दत्तावताराल चिंतन करता ती एक कशी सगळ्या परिस्थितींतल्यान बोध घेवचें आनी मनाक समाहीत करून तें ब्रह्मतत्व, तें अहम शिवोहम म्हणचे एक धैर्य प्राप्त करचे प्रयत्न करता ती. तशीची enable that mind, give it that strength, that richness which it richly deserves. कल्याक जन्मजात तुमकां संस्कार आसा ती पिता पुत्र परंपरेंतल्यान मेळ्ळ्या. परंपरेचे अनुग्रह आसा. तें घेवन मठाचे परंपरेचें चिंतन केल्यार एक उत्साह तुमगेली धृती वाडटली. हें निश्चयपूर्वक आमी सांगूंक जाता. तें घेवनूच आमी वस्तुतः कनेक्ट जाता आसा ती प्रवीण माम. स्वाम्यांगेल कितलें चिंतन करता तवड बल मेळटा. तांगेल कसलें उपासन केल्ल्या अथवा हबूर कळटा आसा. तांगेल कितलें एक वात्सल्य आशिल्लें कोणाक मेळ्ळ्या तें प्राप्त जाल्ल्या एक आख्यायिका अशी आमी आयकता ती काणीशी. बट इट इज सो फुलफिलींग. त्या दिवस बसून जप करतना एक शीघ्र जाता आनी कितली बशील कितलो वेळ म्हूण सुद्दां कळना. So don't deny yourself or deprive yourself of this. So it's being made available. This is the richness. So Datta Jayanti ka खंय की स्वाम्यांक I have seen मस्त खुशी जाताली. तांगेली एक प्रसन्नता. तशी अवसरारी आमी तांगेल चिंतन करचें, परंपरेक चिंतन करचें. आख्यायिका म्हूण मात्र लेख नातिलें. दीज आर इन्सिडंट्स दॅट हॅव हॅपन्ड एंड कॅन वर्क इन युअर लायफ ऑल्सो. बर आसलें आनी बर जावचें साध्य आसा. बर कसलेंय दिसना. आतां कोवीड सिच्युएशनांत आसा, कसली एक परिस्थिती आसा, मस्त त्रास आसा, संकट आसा, मुखार कसलें दिसना. खंय वतल मन दुखांतूच आसता, क्लेशांत आसता जाल्यार एक स्ट्रेंथ मेळटा आनी मागीर हेल्पय मेळटा. समाजय करता असो प्रयत्न आमगेलेच लोक आमी सहाय करता म्हणून आय एम व्हेरी व्हेरी प्राऊड ऑफ दीस. आनी तुमकां एक इंटर्नल एक स्ट्रेंथ जावंका तेंय मेळटलें. सो द फ्युचर कसली ते काळजी आसली इट विल डिसिपेट. क्लॅरिटी येवच्या सुरू जाता. मागीर आत्मबल कसलें म्हणून कळटा. तें वन्स यू टच युअर सेफ. थंय गुरू गेलें अनुग्रह प्राप्त जाता. एक अवलंबन म्हणटा ती आधारू आपणा भितरी आसा म्हणून निश्चय जावच्या सुरू जाता. हें प्रत्येक एक मनशालें कसलें अधिकार आसा प्राप्त करूंक. मानव शरीर मेळ्ळ्या मेरी दीस इज वॉट वी हॅव टू अचीव. नाजाल्यार आसता प्रारब्धानेची सुख दुःख येता. इवन एकम्प्लिशमेंट्स जावन वता ती फेलियर्स एकम्प्लिशमेंट कल म्हणजे प्रारब्ध तशी. बट अहम आनी आय एम नॉट म्हणटा ती लॉस्ट इन अ हरिकेन. एक तिनका जे असे
खंय वार मारता थंय वचता तशें न्हय. म्हाका एक आय एम स्टेबल, देर इज समथींग, आय एम कनेक्टेड, आय एम रुटेड इन समथींग. तें कळोवपा जाय. ते धृती उत्साह वाडोवंक पडटा आनी थ्रू वॉट एवर आर प्रोग्राम्स कल जाता आसा ती तें एक मुख्य उद्देश सिद्ध जाता आसा. आतां पळयात ती इंद्रधनुश म्हणून प्रस्तूत केलेलें आमी इतलेंच म्हणलें ते पपेट्सांचें आशिल्लें तातूंत एक गमट आसा, तुमी चेडवां खातीर करात ती म्हणून पयलें केलेलें तें करात ती म्हणून. ती टूक इट अप सिरियसली. एक 15 दिवसां नंतर आयल्यां ती आनी गिरवाण वैखरी अंतर्गत आतां दे ऑल collaborating or colluding, I don't even know which sabha or which designated entity is working. प्रार्थना वर्ग आयला, वैखरी आयली, गिरवाण प्रतिष्ठाचे सगळी मेळ न्हू चेडवां खातीर. 180 children already signed in and so many enthusiastic parents, families all participate. So the puppets, kashkorchi puppets with me, I don't know what to call them. They're not exactly suspended with sticks, and I'm sure there's some other word for that. Kalle? Hand puppets. Hand puppets, tashi vapornu ani korche. So starting with that craft work, animagiri, hagur, Kalle, pravesh of Sanskrit also into Prarthana Varg, small sentences. Within 15 days, Surzal Kama. This is what I'll call Dhriti. Especially because I know the individuals. प्रत्येक मनुष्याच्या जीवनांतून इतलो त्रास आसा जाल्लेलो आसता, बट स्टील दे हॅव कम आउट ऑफ इट. आनी म्हाका कितलें दुख्ख जाल्या तितलें दुख्ख हांव निवारण करता दुसऱ्यांक गेल्या म्हण तशी एक हट घेवन करता आसा ती. वॉट बेटर उपासना कल म्हणूयात आमी सामाजीक स्तरार, वैयक्तीक स्तरार, एक वैयक्तीक स्तरार पर्सनल लेवल मस्त प्रयत्न करता. आय शूड बी हॅपी, आय शूड नेवर बी अनहॅपी, मी अँड माइन म्हणून. But really I find if I have suffered, whatever I can do to remove that particular suffering of people who I can connect to, let me do that. Tashi ek ichha घेवन लोक करता असतात, which is something extraordinary, and they don't talk about it. It is just happening. मनशार येवन सांगचें न्हय, सहज जाता असं. तितलें एक धैर्य, आत्मबल वाडता असं त्या प्रकटनांतून म्हाका पळोवन मस्त संतोष जातो. सो दत्त जयंतीचे हेंच म्हणचे आमी उत्साह दवोन करा ती, आनी तुमी उत्साहाकल प्रकट केल्या तें पळोवन आमी आनी उत्साहीत जाता आसा ती. आमकां मस्त 2 वर्स कोणाकय मेळूं जाय न्ही शिरशिराली, कोणें येना ती. आतां हांगा लोकांक परत पळोवन आनी वॉट दे हॅव बीन डुईंग फॉर देमसेल्स अँड फॉर अदर्स, इट्स व्हेरी व्हेरी वॉट शॅल आय से, satisfying? No, I'm never satisfied. But something that I can offer my Guru, Swami Amka. Satisfaction is deadening. So, ani korka, ani sadhya samun titlenchi ami munche. Participate in your fullness. Naan apsasati, non-bhan apsyatati, sevani kartati, tanch khatere karta sati. Efforts are made, masta kammi asati. We'll have 5 teachers and 2 students, but still, atvarta asata Guru. Never give up. tanto आत्मबल, एक ॲक्टिव्हिटींत आत्मबल वाडता, एक ॲक्टिव्हिटींत स्किल सेट्स वाडता आसत लोकांक गेले. मागीर एक कल्ले जिकेची रविंग ऑफ रफ कॉर्नर्सय जाता, गोमटे करून इंड्योर दॅट. आनी मागीर शांत जावन बसशील तावडी अगेन ते इंटरनल टर्मॉयल कल्ल आसता, सहन करूंक कसलें एक बर जाल्ल्या ते विचार करूं आनी हाऊ कॅन आय डू बेटर तशें विचार करूं. आनी निश्चित पारायणाचे मस्त लाभ आसता. गुरुचरित्र पारायण केल्यार तातूंत एक मनाक कसलें प्रेरणा मेळटा म्हूण कळना. आपाततः वॉट एवर मिनींग यू मेक ऑफ इट, दॅट इज फायन. यू मे इवन अश्वाय असो जाल्लेलो आसता अर्थ जाता की ना की तशें लेखना तिलें वाचल्यार, एक श्रद्धापूर्वक वाचल्यार इट गोज सो डीप. In your best moments, as I said, you will get fantastic inspirations. In your worst moments, still एक अवलंबन मिळता. No, you can't go lower. You can bounce back. So गमटे कोण करा ती हेंच तुमी करता आसती. So I'm just stating what you have been doing. शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्.
आत्मसंस्थम, whatever, एक pinnacle of truth और एक yes, this I have done, I offer. Be with that for some time. आत्मसंस्थम at our level. आत्मसंस्थम मन करता थंय मागीर एक प्रसाद मेळटा, मन प्रसाद सौम्यत्व मेळसूर जाता. So this satisfaction मा तशें न्ही की आनी ह्यो इतलें joy म्हणटा तशें like काम ना. Be with yourself, feel that joy, wait for the prasad. गुरु कल करतली, घेतल स्वीकार करतल, एक वात्सल्यान अनुग्रह करता ती. तुमगेल निष्ठा, तुमगेल भक्ती कितले एक प्रकट करतात, तो प्रकट करका पडटा. डॉर्मेंट असना. सो तुमगेल जपांत येतली, तुमगेल कार्यांत येतली आनी तुमी आतां एक मेळ करता आसता ती तांतू ते समज स्पश्ट दिसता. तुमगेल लाभ जाता आसा, समाजाच लाभ जाता आसा. समाजाच म्हळ्यार सगळ्या समाजाच, संपूर्ण समाजाच लाभ जाता, एक आदर्श जाता आसा, प्रकट जाता आसा. सो इंडल्ज इन दॅट, एन्जॉय दॅट, एंड द बेस्ट पार्ट इज पीपल आर एन्जॉयिंग इट. सांगल्या म्हणून मात्र न्ही, एज आय सेड, सांगना तीच वेळ करता आसा ती, घुमटेकून करता आसा ती, and with great tremendous skills. At the Prashanti Shal team are fantastic. Sharmila, Inti Sankarta Sati, it's so beautiful. So everybody, we are all children. So आमच खातीर करचें आनी चेडवां खातीर करचें, आनी चेडूं जावन करया, एक सहजता येता. ती सहजता घेवन केन्ना आमी करता ती, अर्पण करता ती, ते स्विकार्य जाता गुरूंक. आणि त्याच सहजतेने तुम्ही पारायण केन करता ती निश्चित गुरुमावली स्वीकार करता आणि दत्त जयंती तुमगेली सिद्ध जाता. आज आम कितलें सांगचें आशिल्लें, गोमटे कोण करता आसा ती आनी गोमटे कोण करया. चैतन्य माम बोला, एक भजन करया, मैं गुरु महिमा करया. गीता जयंती खंच केलें योगेश्वर का. उच्च स्वरान करया, जिके ताळ बसला. गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, महिमा, गुरु महिमा, अगम्य गरिमा, गुरु महिमा, गम्य गरिमा, गुरु महिमा. ना तुमगेल नाका, आय थिंक इट डिले जाता. हांगा अजय माम बसला, so he'll repeat. His mother was a very good singer. So आमी आपोवन चेशिल्लें खंय विणा खंय आसा आनी क्लासिकल. अन्न केन्नाय मस्त राग ताळ्ळे लायक न्ही, बरें रांदप आनी सगळी वेवस्था करची. सो ही इज गोइंग टू रिपीट. यू मे रिपीट, बट ऑन केल्यार मस्त डिले जाता. त्रिमूर्ति धारिणी गुरु महिमा, त्रिमूर्ति धारिणी गुरु महिमा, त्रिताप हारिणी गुरु महिमा, त्रिताप हारिणी गुरु महिमा, शिष्योद्धारिणी गुरु महिमा, शिष्योद्धारिणी गुरु महिमा,
शिवैक्यकारिणि गुरुमहिमा शिवैक्यकारिणि गुरुमहिमा 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 अपार महिमा गुरुमहिमा अगम्य गरिमा गुरुमहिमा अग्नि परीक्षा गुरुमहिमा अग्नि परीक्षा गुरुमहिमा आत्म सुरक्षा गुरुमहिमा आत्म सुरक्षा गुरुमहिमा कृपा कटाक्ष गुरुमहिमा कृपा कटाक्ष गुरुमहिमा शाम्भवी दीक्षा गुरुमहिमा शाम्भवी दीक्षा गुरुमहिमा 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 अपार महिमा गुरुमहिमा अगम्य गरिमा गुरुमहिमा रसमय विकसन गुरुमहिमा रसमय विकसन गुरुमहिमा रहस्य प्रकटन गुरुमहिमा रहस्य प्रकटन गुरुमहिमा संशय निरसन गुरुमहिमा संशय निरसन गुरुमहिमा संविन निमज्जन गुरुमहिमा संविन निमज्जन गुरुमहिमा 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 अपार महिमा गुरुमहिमा अगम्य गरिमा गुरुमहिमा अगम्य गरिमा गुरुमहिमा ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಗುರು ಮಹಿಮಾ आमगेल जीवन अंतू एकले बरेपण जाल्लें अलौकिक एक शक्ती मेळ्ळी और एक चमत्कार जाल्लो बरेपण अपार महिमा म्हणटा ती अगम्य गरिमा
जाल्यार गुरुंगेल कार्य केल्लें आतां आमी कल म्हणचे गुरुंगेल कार्य केल्लें आमी गुरुले एकले वता ती वस्तुतः ह्या जिवाक आपणा जीवस्वरुपाचें ज्ञान जावंक दॅट इज दी ओनली प्रयोजन आनी तें मात्र आसता. सो तशी जावंक म्हळ्यार आमकां ती एक प्रौढता येवंक, ती प्रौढता येवंक तांची एक धृत्युत्साह समन्विता आमगेली साधन जावंक. Whatever we are doing at whatever level, just interacting, getting to know people, sharing, enjoying that, learning so many things, connecting, understanding amgal roots kalasati, whatever you say, zatasa, and then stabilizing it with your daily upasana, stotra pathana, kavach patha, bhajans asupasti, and japa. This is of paramount importance. त्या करतना अपार महिमाचे अनुभव जाता, जीवनांत एक बरेपण जाता, एक आलंबन म्हणटा ती सपोर्ट मेळटा. But there is this agamya garima that which cannot be understood so very easily, and that is the garima of that Guru Tattva, which we still have to understand. Tantumahi agni parikshan जावच्या सूर जाता, when एक अंतर्मुख जावन when you sit for your japa, when you okay, you've got over that, I do it, sometimes I miss out and all that, you've gone way beyond that. You can sit for 15 minutes, 20 minutes, and a few seconds in between, there is very peaceful japa happening. And for serious sadhakas, even more intensity, where you are very aware of your breathing having become very gentle, and now it's just the mantra going on very rapidly without seemingly any effort. Tashi. You can take a stotra, that stotra, if you have by-hearted it, even that goes on. Repetition, mind you. Samazamcha sur zatta, at that level, sagale anubhav yatati, we find. Now it is not, you're not dealing with people, you have to deal with yourself, you deal with a guru. That becomes very difficult. Whatever we have adorned ourselves with, whatever precautions we have taken, this is how I should be presented, this is how I should appear, and सगळं वचून सूर जाता. थंय सहन करची भोव वांट जाता, म्हणूची मस्त बल जावंक. We build it through whatever we are doing. It's not just the external, not just the apara mahima, agamya garima. Thoi all our pretensions, I am this, so I am good, so I am happy. I have accomplished this, I have done so much, so I can be happy. म्हणून सुद्धा ही वता. वताची साधनेंत सांगल्या, वेदांतांत सांगल्या, उपाधी हो सोडाती म्हणून. But upasana दृष्ट्या सुद्धा करतना, we are all ripped apart. Who are you? म्हणून घेतात. आणि there we have no answer. So त्या सहन करू का मस्त बल जाऊन का आम्ही प्रार्थना करता ती दत्त जयंती का त्या प्रत्येक साधकाक एक झलक मिळका. आणि बट त्या एक उत्साह आशिल्ली ती साधना एक भक्तिपूर्वक केलेली ती हांवें साध्य आय डेअर टू फेस माय सेल्फ. वेन इंट्रोस्पेक्शन म्हूण न्ही, दॅट्स नॉट अ लेवल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. समाची एक तीव्रतेन मन शांत जाल्लें आसता, बुद्धी हांव केल्लें म्हळ्यार एक कळवळ सूर जाता, उत्तर दिवच्या जायना. बट तावड आमी गुरू सन्मुख जाती, यू आर नॉट फेसिंग डार्कनेस, यू आर नॉट सराउंडेड बाय डार्कनेस. तितले एक निश्चय जावंक. त्या हंत ते शेमुशी दक्षिणा प्रोक्ता म्हणटा ती, दॅट इज द डोरवे टू ज्ञान. तितून सुद्दां आमी क्रॉस द थ्रेशोल्ड, वील मेक द ग्रेड. तितले एक निश्चय घेवन करचे आसता. ताचे खातीर वी आर बिल्डींग अप मोमेंटम, ईच वन ऑफ अस हें सण करतना. आनी हें बरे रितीर जाता असं. आनी एक आय डोंट नो, इंडिविज्युअलान करचें आनी एक समाजान करचें, इट रियली बिल्ड्स अप द मोमेंटम मच मोर. आमी पळयल्या महाशिवरात्रीचें आमी उदाहरण दिता ती हुबळींतन सूर करना फुडें समाजा खातीर आमकां अभ्यास आशिल्लो शिवरात्रीचो. शिराली येना फुडें स्वाम्यांनी आपणा ध्यान करचें. वैदिक आय थिंक 12 घंटे करता न्ही. सो तशें कितें जालें, महाशिवरात्री हाव कॅन आय लेट इट गो वेस्ट म्हणून मागीर हुबळींतन सूर जाली. अस्त लोक येताली बॉम्बे थानू, पुणे थानू, बँगलोर थानू, वाईंग फॉर भजन सेवा. एक याम पूज जायना फुडें देज एन इंटरवल, त्या वेळार आमी भजन करतात, आमी भजन करतात. सो स्लॉट्स करता पडली.
I think after 5 or 6 Mahashivratris, Tanch volunteers and youngsters, mind you, we are talking about giving samskaras. It was the youngsters, I mean, outing hours only. They came up, Bhaktagranayani. Swamiji, ek request us. They were not very sure how I would take it. So what they said is, after the Shiva Pujan, Pratham Yama, second and third, after fourth I get up. Instead of just having bhajans, can we just have silence and just like in the Tanpura piti going on? It was so beautiful, coming from them. Because the tempo, vadilasta, intensity, if you can sense that by the end of third yam, your mind, you may be a little sleepy also, but there is no desire to get up and say, okay, I'll call it a day or call it a night. I'll go to bed. You have to be there because you're amongst people. And at the same time, you want to enjoy your japa. The Sheka Avastha and the youngster sensed it. So just ek avalamban, that's also Sekanada, thank you. Whatever their personal japa. This is your Samaj. Umikal Karta Sati, it is being thoroughly reciprocated by the youngsters. The Bija Sati, Samskara Sati, confidently karati, khushin karati. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸತ್ತಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉತ್ಸಾಹದವನು ಏಕ ಧೃತಿದವನ್ ಕರಾತಿ निश्चित रूपेण चमत्कार जातलो अपार महिमा अस आणि तुमगे जीवनांत एक गांभीर्य कितले जन्म घेतल्या तितले प्राप्त जायनी आता अनुभव जावचे सूर जातलो एक शाश्वत अवलंबन नॉट बेस्ड ऑन एनीथिंग एक्सटर्नल तें प्राप्त जातले सगळ्यांक प्राप्त जावंका म्हणून प्रार्थना करता ती वस्तुतः आम्ही एक हे बुद्धी स्थिरते खातीर चित्त स्थिर जावंका म्हणून दत्तात्रेयाला मी अनुष्ठान मस्त केलें स्वाम्यान केलेलें ते प्राप्त जालेलें केल्यान ती बट ते मंत्रात्मक आसता स्तोत्रे थोडे आसा ती तान ते एक सान स्तोत्र आसा आमी तशीच वाचून दाखयता ती आनी मागीर हें आमी उपलब्ध करता ती शांतीश आय थिंक वील पुट इट अप ऑन द वेबसाइट श्री दत्तात्रेय स्तोत्रम अनसूया त्रिसंभूत दत्तात्रेय महामते सर्वदेवाधिदेवत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु शरणागत दीनार्थ तारकाखिल तारक सर्वचालक देवत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु सर्वमंगल मांगल्य सर्वाधिव्याधिभेषज सर्वसंकटहारिं त्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु स्मृतिर्गामी स्वभक्तानां स्मृतिर्गामी कोण तुका स्मरण करता तांकां तूं प्राप्त जाता आपणा भक्तांक कामदो रिपुनाशनः भुक्तिमुक्तिप्रदः सत्वं तशी तूं असं भुक्ती दिता मुक्ती दिता मम चित्तं स्थिरीकुरु सर्व पाप क्षयकरः कितले प्रकारचे पाप आसता ती आमकां साधकांक पुण्यान पाप दोन्ही प्रिकर्सर्स ऑर रिजन्स फॉर पुनर्जन्म टायम बंद करचे कशी हाउ डू यू बर्न आउट योर कर्म सो सर्व पाप क्षयकरः ताप दैन्य निवारण आणि ह्या जीवनात तू ताप दैन्य इत्यादी असं गरिबी एक डिझायर वॉन्ट म्हणता ती लॅक ऑफ फुलफिलमेंट ते निवारण करतलो मनाक समाहित करतलो यो भीष्टप्रदः सत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु अशी कस प्रार्थना एतत् प्रयत श्लोक पंचकं पठेत् सुधीः स्थिरचित्तस्य भगवत् कृपापात्रं भविष्यति आमकां अत्यंत उपादेय म्हूण दिसलें आई मेक इट अवेलेबल पुण्याक हेर सायट कोण पेटोवं अनसूया आनी अत्रील संभूत पुत्र जावन आशिल्लो दत्तात्रेय महामते prodigious intelligence म्हणटा ती who could glance at the most insignificant thing and see tremendous
पोटेन्शियालिटी तशी, मिनींग तशी, एक कॅपॅसिटी मी डेव्हलप तशी एक प्रार्थना करची महामती सर्वदेवादिदेवत्वम मम चित्तम स्थिरी करू अशी हें सूर जाता. हाजें रेसिटेशन केल्यारी हाजे कल एक फळ असं कलमा श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी द्वारा विरचित असं दत्तात्रेय स्तोत्र है. अत्यंत सान वकी कंठस्थीकृत करू काही साध्य असं चित्ताची स्थिरता टू टेक care of whatever backlash the vyavahara can give and internalize जायना पड़े. when you are becoming शिवाभिमुख त्यावेळारी आपणाला हां व हें म्हणचे सोडचें एक धैर्य येवंक काम हेरी स्थिर करता चित्त बुद्धीक स्थिर करता उत्साह सोणा तिले हें श्लोक तांतू उपादेय सिद्ध जाता. हाजे पाठ करूं सो हें आमी उपलब्ध करून दितात. मस्त खुशी जाली तुमकां सगळ्यांक पळोवन. तुम्ही रिप्रेझेंटेटिव्स आमगे समाजाचे हीच प्रार्थना करूया आमगे जीवनांत सुख शांती समृद्धी जायची आणि ताजे जपना सुद्दां आमकां भुक्ती मुक्ती प्रद आशिल्ली मुक्ती उन्मुख करून अंत मात्र आमी संतुष्ट जायना तेले खंय दावा लेच दिकाने दृष्टी वचशी परत परत प्रार्थना करूया. तवळ आमगे दत्त जयंती म्हणली सिद्ध जातली. खंयची कारणां आमी ती त्या एक मात्र स्वरूपिणी एक अनुसूया देवीले अनुग्रहान आमकां ब्रह्मा विष्णू आनी महेश्वर अशी शक्ती सुद्दां सृष्टी स्थिती लय करता शक्ती सुद्दां गुरु रूपेण प्राप्त जाल्या ती. सो ते गुरू ते आमी कसल्याक वता ती ते कसल्याक आराधन करता ती ह्या गुरूंगेली म्हण अशी आमकां एक बोध मेळका जीवनांतू आमकां एक सफलता मेळका मानव शरीर धन्य जावंका म्हण आमी प्रार्थना करूया. सगळ्यांगेले लेखान तुमगे सगळ्यांगे लेखान आमी प्रार्थना करता ती तुमगेलें जें कार्य आसा वैयक्तीक प्रोफेशनल आनी हें सामाजीक तुमी कसली कार्य करता ती तांतू पूर्ण यश आनी एक सफलता मेळ तुमकां म्हण आमी गुरुचरणी प्रार्थना करता ती. चैतन्य प्रार्थना करची स्वामीजी. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांति शांति शांतिः. ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव.